Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine, yeah? Now we meet again in English class with me, Miss Reni Susanti. You can call me Miss Reni. Now I have a question for you. Saya punya pertanyaan buat kalian. Have you ever been in a new condition or in a new environment? Pernahkah kalian berada di salah satu tempat yang baru atau di lingkungan yang baru? Like now, all of you are new students in SMK 5 Palangkaraya in class 10. Sekarang seperti saat ini kalian adalah siswa baru di SMK Negeri 5 Palangkaraya. In your opinion, menurut pendapat kalian, how each of you can make a good communication with others? Menurut pendapat kalian tadi, bagaimana cara membuat komunikasi yang baik sesama kalian di kelas? Pikirkan. Tentu saja dengan berkenalan. Berkenalan in bahasa Inggris is introduction or introducing. So you have to introduce yourself to others or to your new friends so you can make a good communication with them. Tentu saja kalian harus berkenalan ya antara satu dan yang lain, antara teman-teman baru kalian, sehingga kalian bisa memiliki komunikasi yang bagus. Now in English there are some expression of introduction. Dalam bahasa Inggris ada beberapa cara memperkenalkan diri. Now, let's see this one. Well, about some expression of introduction. On the right side, there is introduction expression. Di sebelah kanannya ada ekspresi dari perkenalan diri. Like, good morning, my name is. Selamat pagi, katanya, nama saya. You can mention your name there in the full stop. Kalian bisa mengisi nama kalian di titik-titiknya. Next, there is, please allow me introduce myself. My name is. Saya akan memperkenalkan diri saya, nama saya. Next, there is, may I introduce myself? My name is. Sebutkan nama kalian. Then let me introduce myself. Or hi, I am. It's like you can use it for formal or informal condition. Bisa digunakan pada saat resmi atau tidak resmi. Bagaimana cara meresponnya? There is an expression of response and on the left side, di sebelah kirinya tabelnya ada cara meresponnya, yaitu dengan good morning, how do you do? How do you do? Nice to meet you, senang bertemu denganmu. I am, saya, kalau yang diperkenalkan ingin memperkenalkan dirinya kembali. Now, how do you do? My name is, apa kabar? Nama saya ini. Jadi di situ ada komunikasi dua arah antara kalian yang berkenalan dengan teman yang berkenalan. Atau kalau kalian mau memperkenalkan diri di depan kelas seperti ini, let me introduce myself first. My name is, you can tell your name, your age, umur kalian, your address, alamat kalian, your hobby maybe, hobi kalian, or you can tell about your family, atau kalian bisa menceritakan tentang keluarga kalian. Begitu. Bisa dipahami? To help you to make your own introduction,
here are some language features to follow. Number 1, in introduction, we use simple present tense. Still remember about simple present tense? Masih ingat simple present tense-nya? Yeah. When we use the simple present tense? Okay, it's used to show the habitual action, your daily activity, or the general truth. Digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi setiap hari, yang menjadi kebiasaan kita, atau yang benar-benar hanya terjadi satu kali di dunia ini. Oke ya. Still remember simple present tense? There are two kind of sentence. There is verbal sentence and nominal sentence. You can see here, there is a table here. Ada dua penggunaan bentuk jenis kalimat dalam bahasa Inggris, yaitu kalimat kerja, verbal sentence, dan nominal sentence, kalimat benda. Untuk verbal sentence, the formula is verbal sentence tadi, kata kerjanya. Ingat, dalam kalimat bahasa Inggris harus ada kata kerja. Ingat ya, wajib ada kata kerja dalam kalimat bahasa Inggris. So the formula is use subject and then verb. Verb is kata kerja. Verb, use the verb base of verb 1 and then put the s or es on the end of the words. And then use complement or object in the end of the paragraph. For example, we meet him at the mall. We is a subject, meet is a verb 1, and then at the mall is object or complement. Now, how about nominal sentence? Bagaimana dengan nominal sentence-nya? Remember, in English sentence, there must be a verb. Dalam kalimat bahasa Inggris wajib harus ada kata kerja or verb. How if there is no verb in a sentence? Bagaimana kalau tidak ada kata kerja dalam kalimat? So, you put the to be. So, the formula here is subject. We use plus to be and then use objective. You can see on the table ya, the difference between positive, negative, and affirmative. I just remind you about the simple present tense, and I know that you have learned it in junior high school yang sudah kalian pelajari ya. Saya hanya ingin mengingatkan. So in introduction you use the simple present tense like I am Reni, I am teacher, I am a doctor, I am a student, and etc. Get it? Okay, the next is we use pronouns. Here's the table of pronouns in English. Pronouns in bahasa Indonesia is kata ganti untuk menggunakan kata benda. Here is a table of pronouns in English. There are some kinds of pronouns in English based on its function. Jadi ada beberapa pronouns dalam bahasa Inggris berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada subject pronoun. Subject pronoun isinya I, you, we, they, he, she, it. And then ada object pronoun. Object pronoun posisinya di akhir kalimat. Kalau subject tadi di awal kalimat. Ya. Lihat perubahannya dari subjek ke objek. Nah, kalian lihat perubahannya ya. Nah, lihat ada
Possessive adjective. Possessive adjective di situ adalah menunjukkan kepunyaan. Biasanya possessive adjective tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan noun atau kata benda. Misalnya my book, my pen, his bed, our home. Nah, dia tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya mine atau her. No, it can be like that ya. Tidak bisa seperti itu. Next, setelah possessive adjective ada possessive pronoun. Possessive pronoun juga kata ganti kepunyaan. Kata ganti kepunyaan di sini dia bisa berdiri sendiri. Dia posisinya terakhir di sebelah objek. Misalnya ini ada buku. Ada buku, saya memegang buku. Saya bilang this is mine. Jelas ya, ini punya saya. Jadi mine-nya di sini bentuk bendanya apa? Adalah buku. Jadi saya tidak harus bilang this is my book, boleh. Atau saya bilang this mine. Orang sudah paham kalau ini adalah buku punya saya. Paham? Okay, next, the last one is reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti diri sendiri. Misalnya, I would like to introduce myself. Saya mau memperkenalkan diri saya sendiri. Nah, sampai sini paham language picture yang bisa digunakan ya. Tadi ada subject, object, possessive pronoun, possessive adjective, reflexive pronoun. Bisa? How about if we do a practice? Do you want to join with me? Here we go. There is a question here in the table. You can answer the full stop with your own hobby, your own family, and etc. You can answer the question based on yourself. Okay? Nah, bisa tadi membuat perkenalan diri sendiri menggunakan pertanyaan yang sudah diberikan ya. Now, tadi namanya berkenalan, kita tidak hanya memperkenalkan diri sendiri, tapi kita juga ingin mengenal orang lain. Nah, how if we do a practice? Bagaimana kalau kita praktek lagi ketika kita ingin mengetahui beberapa tentang orang yang ingin kita kenal lebih jauh lagi. Kita bisa mengikuti beberapa pertanyaan berikut ini. Nah, how about today materials? Can't you understand it? I hope it is clear enough for you all ya. Okay, we will resume our lesson today. Today we have learned about introducing ourselves. Kita hari ini sudah mempelajari tentang memperkenalkan diri sendiri and introducing to others, dan memperkenalkan ke orang lain. Ingat tadi ekspresinya apa saja yang digunakan? Satu. Okay, good. Good morning, my name is. Dua. Let me introduce myself first. My name is. Okay, good. And etc. ya. How do you respond it? Good morning. Nice to meet you. Okay. Now, apa saja language feature-nya tadi? Pertama menggunakan simple present tense. Very good. And then the second one, yang kedua kita menggunakan pronouns. Okay. Okay, I hope you understand it well all. Saya harap kalian mengerti dengan baik materi hari ini. I think it is enough for today. Cukup untuk hari ini ya. We will see you again next time. Kita akan bertemu lagi di pertemuan mendatang. Bye bye.